Awurade nhyira matiefoɔ nyinaa. Jesus Christ oyo hene. Ogusu du hene. Na hene no obedi akɔpem wiase awieyɛ. Eni wiase foforo a wahyehyɛ ma gidifoɔ. Yesu Kristo oba. Wiase ne nsankyerɛnne nyina di adanseɛ. Ene se nyame nipa wo preach na aka nokora. Ba bia aka nokora fa no. Na watamfo so fa wo so obesi kwan. Die nyame ahyira no watamfo ntimi nsa ne da. Awurade Yesu Kristo nhyira matiefoɔ na wonka obiara ho. Me YouTube page no. Almost pictures na me de toto no soso. Eni to ma block no for sometimes. Eni to ombesa bie. Eni ti nipa omutie me nyinara. Sa subscribe you obi an subscribe. Yena Awurade Yesu Kristo ogusu di hene. Manini die de biara da obie. Ensam ni die de biara da ode hyema no. Enipa ntimi nsia no kwan. Yesie nokora. Enipa chi nokora. Abu nokora. Nokora ba wiase. Nokora ba wiase. Ebesa ayarefo yare. Nokora ba wiase owufo. Ewu anu amana nyane. Esuwe nyina akiri no. Ya bu nokora sie nokora. 3 days. Nokora sore. Eni ti seni etie biara. Ya di nkunimu abrabo yi mu. Ema bibie mu wabam. Watamfo ne de obehyehyɛ. Enso mra na wo hyehyɛ no. A wo pa wo se wo behwe ase no. Na Awurade Yesu Kristo nso gusu hyehyɛ ne mapama wa brabo. Ewiase ko na wieye. Me ye bloko me ha, me fa ha. Ba bi biara watamfo de me befa biara me Nyankopɔn so wo method. If so bonsam na mu me Nyankopɔn na bɔ no. Abofo a wosoro pempem nyinara. Eye me Nyankopɔn sa no nnwuma. Enti watamfo a me ne wo asase so a wabɔ asesa a wonim se wa wieye na nya wieye pa no me wotaa me kwa. Udi machi a obehwe ase fi se me Nyankopɔn no wadi ka awu adi nkunim. Ne mogya de hye nim ye nyina nya ye fa hodie. Matamfo bia ni beje. Ebia ni beje se kana wu ya block no. Enso manigye no. Manigye no da chi bi ebeda ne musu, ebeda ne mareho, ebeda ne manimguase. Efi se nyame na wa afra me no. Owo kwan a wode me fa so da biara da. So didie mu den. Na obi anyi wo didie na afri wo nsam. Eniema nkitinkiti na gye nipa didie fri ne nsam. Abambuo ema waba mu da fisi Nyankopɔn ye tiasefo ne wadi nkunim. Sa wo hwe wiase adwendwene ne wiase abrabɔ no ho a ɛto bu ho na pese o pa wo nyame mpo. Sa Awurade Yesu Kristo anka ho abɛkasa tia no. Ezu Job ofa ni nyina mu no ye nipa. Job no ye nipa te se me no mienu a. Misu matamfo awieye. Sa na misu utamfo awieye. Efise Awurade Nyankopɔn atamu o. Eye kakra. Na da besi na kwa mu no. Me pa acha obi enu ho biem. Age se funu, wada ne funu. Awurade Nyankopɔn krante ahatwa. Anything no matter any condition, Awurade ka ho. De otafo no beye biara Nyankopɔn ye tiasefo. Wo se wonya ye da wo ka ye ho kopim wiase awieye. Nyo bonsam kwase ade nti ne ebeye din. Enye de obonsam susu ma nipa ma, eniti ne nipa ma beka o ma no atumo. Awurade hyira matiefo. Nyankopɔn tue watamfo ka. Awurade ntue nipa opa Nyankopɔn nipa hwe ase. Enkrofo wo tetare o mu na achi, enkrofo wo tetare o ma na ntu. Enso o mu nim. Ya na mehwe nipa bia na o mo ho ya mesere. Duduo na wu so me yate asefo. Obitimi wu mfie du no da so na masasi so. Obitimi wu 30 years no da so na masasi so. Wo twen obi ode ne sabeka na me na wu ahye no. Awurade nhyira wo. Awurade Yesu Kristo wo beba biem. E wiase ni mu niam nyina so di adanse. Ene nipa edi bone a yensuro bone. So obi ye baye wonsuro baye yi baye nim.
obi ye baye won suro baye nim ya yi baye nim si ye baye ene obi baye wo a enye ofie nipa nko na etimi ye wo abontinsuni wotwe be wotimi ye wo hwe wakwantuo a wo atuo ni yie hwe kuro na wo mu ni yie hwe mu nipa wo betu wo mu yie efisi obi baye wo mu nipa na baye wo awredi ntria watamfo ka obi biara ope wanim guase ne ohwe ase no osusu Nyankopon na no ohwe ase ni mpedu fa so na pampam kwasiafo ma omuni no omosinom ye kwasiafo eni to omo won kwasiasu se yakase kwasiasu obi ni bayi ni yo obi benya wo afirifie se wo awufiefo no sunsumu o man ton wa brabo na amabontisofo a abontisofo ntimi nyawo eniema ye ton abonten hweniyie enidi rough ebisi obi ni ahunfi anase oni baye honhom tinimu a ade ton abonten no se oni ania wontimi ntina ho nyi scam free microphone samo ebisi obi ba no ti na dodo shop eguo no woni ania wontimi nya shop ma wo shop ntim da woni honhom bi ta wachi a wontimi ton aduane mo waduane ni ntim eni nti wo mo tonton nuane no dodo no shop no enipa na ewura mu beji sika kɔ no sinyame anka ho obu owura mu obeji wishira eni nti dodo mo shop atintim no si oni bibi ta na chi na ye bayi ayeso obi oton nam se wan sore na jo ameho nam sunsumu anam ne pro eni nti nipa mo ton nam nyina dodo ne ye bayifo dodo mo ton nuane wo bonten dodo ne ye bayifo sedi emisi preachi eni seni emisi kasanti abayifo o mabusuam eni abayifo o mo France eni abayifo o mo wiase nyina obi ani simi so de nyame ahia no obi ntumi nse no unshira awrade Yesu Kristo di ama wunti no ohaw no wataye bebre beba esu gina pinti wani monyema ekita wunti ohaw no wataye ne beba esu gina pinti fisi Nyankopon no Calvary bepo no so no so wadi nkuni wasoa menu mienu bone wawu ama yemfa ahodi apie yenu obonsam ni twaka yeni abaifo ni twaka awrade nshiraw awrade nkoso nya okase sa wasaka video e bia sande koma onua sa wasaka video e bia sande koma onua fisi Nyankopon no obi nim ada obeba onyame asam ye prekope ewura wutirimu a adwen sakra ya seconds iwu akira asem enu na misuro so obewunu wampie Nyankopon nanim na obepie jatanam awrade nka ho no nhye odem so ugidie mu din na Jesus Christ wo ba so ugidie mu din na Jesus Christ wo ba awrade ani monyam nya kese wo so sani awrade bewu ye no a wose wadi nkunima mayen no wo ha na eda wo so no sunsumu wo ha no kɔ na wo na wunyini nyam pia ni kan sunti na wo tete no abrabɔ ne ye bona sunsumu enti ani kan su na pie enti so obi beye wo ye sunsumu asa na pie ni kan so eni ti da ya wo so no awrade Nyankopɔn fa so kasa kyerɛ wo niema ebesi wo wanim so obi su da ye no onte ase aya won fra me no onyi dae no ho kokro be kire nase Jesus Christ o ba biem me se awurade Nyankopon oba jai boni mutu ho wiase niema no anase wiase de eye no wom eno so no obegina bu yaten o ye wo krofufuro bi a ye kom ye wo krofufuro bi a ye kom ekeka wa wutimi nkokro nu efise kro no abontin nyina yesika kokko so obi wo sika kokko wo ha
Obo ho ban yie. Mehwe ba bi etu sika kokwa. Asojafo na guide ho. Sansu na heaven abofo na guide ho. Eniti wo a usuti se kromfo ntimi nwuram. Wo a usuti se kraman wo ntimi nwuram. Wo adwama bo hye wo so ntimi nwuram. Wo anibra bo ne hye wo so ntimi nwuram. Emla wo kuro nu. Sisa wa brabo. Awurade hira no won kan ho. Subscribe new subscriber yi. Awurade nyakopon be ye wo kese. Awurade hira wo won tre wo ahyi. Bye bye.